indwelling sang Holy Spirit o kon ang pagpuyong sang balaan nga espiritu, no? Nga kita nga matuno ginpuy-an o kon o tama silyado o kung ginpuy-an sang balaan nga espiritu. Sige, sa atong pagsugod mag-pray ta isa ka butang da nga o si saon ta atong kagalingon, sa atong kagalingon. Butsi nga no, kung nahimo nga sala, isugid. Kay kung hindi, wala sang eksakto nga pagtuon sang bala nga pagtudlo sang balaan nga espiritu. Wala sang mga pag-intindi. Amo na kinanglan yara kita permi sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Kung may nahimo nga sala, isugid. Kaguman sila, ampok ko ang ang group prayer. Sige, pag-ampok ta. Let's pray. Sa imo balaan nga may, salamat kayo sa pagtigo mo sa amon diri, mga opportunity Ginoo sa pagtuon sa imo mga pulong diri sa Tumado. Dagit labaw sa tanan sa teaching ministry, we pray sa teaching ministry of God the Holy Spirit as our divine teacher, nga sa mga kamatuoran, nga sa pagpamatuod, nga sa diin nga sa pagupot sining nga mayara Ginoo sang tinatawag nga dugang nga pagtulunan, dugang Ginoo nga pagupot sa mga pagtulunan, dugang in application nga sa mga kamatuoran nga sa ginatawag nga sa pagtubo. Ngani paggampo ko kami sa ginatawag nga giving us spiritual IQ, spiritual understanding sa imong mga pulong. Salamat sa maayong panahon, salamat sa presensya sa matag isa, nga sa imong ginadagop tanan, nga sa imong grasya, sa imong pamagi. Pinagi sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, so ang balaang espiritu nagapuyo sa kada tumuloo. So isa na ka pamatuod nga amo na ang ginambal ni Pablo nga ginatawag nga indikative mo nga matuod gina nga may ara sang pagpuyo sang balaang espiritu sa mga tumuloo. Nga kung sa bagay, kung tananin mo ang background nga sa panahon ni Pablo may ara sang diretso nga pagtulunan halin sa Dios. Meaning to say nga may ara sang direct nga pagpadayag sang Dios sa kay Pablo. Kag siyempre wala pa sila sang Bible nga para sa atong karon. So may ara sang pagpamatuod nga ginambal si Pablo nga ang balaan nga espiritu nga sa pagtuon nimo kay Jesus Christ. Siyempre nga si Jesus Christ Dios nagbayad sa atong mga sala dito si babaw sa cross, namatay sa unod kang nabanaw sa karatong adlaw, nakaip sa langit kag yara sa tuo nga kamot sa Dios nga Amay. Puy-ang ka sang balaan nga espiritu. Amo nang pamatuod ni Pablo. Kay nga man, kay sa atong karon wala sang ginatawag nga pagpadayag nga siling nga ano gatindog imong balahibo. Ngano kay Pablo may nagatindog ba yang balahibo sa ginatawag nga mga emosyon o kung ano nga nagadutaw ka sa hangin. Pero ginabal ni Pablo nga matuod gid kay ginatawag ara sa indicative mode nga ang balaang espiritu magpuyo gid sa kada tumuloo. Nga kung sa bagay nga sa pag-usisa kung tanaw naton dire halimbawa sa sininga pamaagi nga sa Old Testament mo na lang ni Old Testament wala sang pagpuyo ang balaan nga espiritu sa kada tumuloo. Amo na aton isisaon sa pagpadayon. Pero human nga si Jesus Christ dire kag sang 70 AD magbutata di sang tinuoy karon sa 70 AD wala na sang klaro nga pagpadayag o kung wala na sang direct revelation o kung wala na naghambal ang Dios sa tao sa 70 AD. Pero sa New Testament may ara pa. Pero pag-abot sang 70 AD o kung pagkumpleto, ari gali panggali sa ano ni kanang sa ginatawang canon of scriptures sa 96 AD kaya muna kasagaran nga ginakuan ginatudlo sa theologian nga ang the Book of Revelation ang padayag nga pulong revelation padayag no sang nakumpleto
amo na ang bot na akong si ganon nga abi ko sa 70 AD. Pero sa 96 AD, sang 96 anyo nga nakompleto na ang Bible ngang lahi nga gipadayag is the Book of Revelation o kung padayag nga Biblia, pagsulat ni Juan nga nakompleto na wala na sang direct revelation sa Dios sang 96 AD. Pero kayong iba nagasiling man nga 67. Pero sa ginatawag nga consideration lang nga kung 96 magid ang the Book of Revelation na nahuman, then wala na sang pagbadayag ang Dios direct sa tao. Sa aton pa pasang ginahambal sang iban nga nag-istorya sila sa Dios sang gabi, wala na nga hitabo. Kay ara na kita sang Biblia nga sa pagpadayag sang pastor teacher na iyang obligasyon sang pulong sa Dios. Pastor teacher o kon ginatawag nga ging translate na siya nga pastor halin sa kuimen nga manugpahalab, shepherd didaskalos, kuimen didaskalos o kon shepherd nga manugpahalab nga manunudlo o kon ginbadbad siya nga pastor nga manunudlo. Tungod kay kung magsiling ka sang pastor, ikaw ang nagadumala sang ginatawag nga grupo o kung iglesia. So mahalin na po ka sa pulong nga iglesia. Sa ginatawag nga local gathering o kung ginatigom grupo. Kung nga nun, pag sa barangay hall, kung may ara sang assembly dira na ginatawag na sang iglesia sa Greek, grupo. Pero karon kay kung maghambal man kung karon nga henerasyon, magsiling ka nga iglesia, building. So, amo na ara na po na sa pagtulunan. Pero ang pastor teacher, siya ang nagadumala sa iglesia. Sa anuman sa una-una nga sa grupong ara sa building o kung grupo nga ari para sa aton ron ari lang sa gawa sa balay o sa sulod sa balay. Ginatawag nga iglesia. Ang ginatanaw lang din technical ba no? Nga kung ano man ang manugpahalab, ginbadban na siya nga pastor kay siya ang nagadumala sa grupo o kung sa iglesia. Amo nang butsing ganon. Now, amo na nga dira ang pagpadayag sang natawag nga kung ano ang ginatawag nga nagapuyo ang balaan nga espiritu. Kay sa aton pa halin sa kay Adan pagkato sa 70 AD 70 AD halimbawa dire tempaday lang for record purposes ani kung 70 AD sa aton pa dire nga panahon 96 AD 96 AD I mean dira nga panahon na kompleto ng natawag nga Biblia, so wala na sang direct revelation nga kung sa anuman nga siling nga nagambal wala na sang isina nga may nahitabo. Kaya ang pagpadayag ara na sa Biblia naton karon bisan pa translated na siya, siyempre ang obligasyon sa pastor balik siya sa original nga lingwahe for study purposes nga dira sa pagpangusisa. Now, sang una may ara sang direct revelation pa sa Dios sa tao sa tumuloo tungod kay wala sang pamaagi nga mapadayag sang ang pulong sa Dios. Amo na nga nagambal ang Dios sa tao. Karon kay ang pakigambal sa Dios ara na sa sinulat. Amo na nga
nga dira na nga pamaagi nga may ara sang pastor teacher. Pero ang siyempre kung magsilina po nga bahay na po relasyon sa pare, ang pare nga Levita iya sang Israelite, ara na sang una. Ang pastor teacher ulahin na lang na. Pero iba po ning pare nga sa Katoliko, iba na po na nga klase nga pare. Kaya ina nga pare wala na siya sa Biblia. Kundi pare lang sang Levites, kagara sa dugo ni Aaron o kung sa tribo sang Levita ang pare. Now, so ang balaang nga espiritu nagapuyo sa mga halimbawa nabutang rin church age, no? Pero ang church age o kung panahon sang iglesia sa ato na siya karon nga panahon. Sa ato nga panahon, gatawag nga panahon sang Christianity. Kaya nagsugod ang Christianity sang nagtudlo si Pablo mo. Amo na nga ang Christian makita mo lang sa Acts chapter 11. Sa aton pa sa panahon ni Jesus Christ, kag pabalik sa Old Testament, wala dra sang Christian. Si Moses hindi siya Christian. Mosaic believer na sila. Buti nga nun nga ang ilang pagtuluhan ara sa kay Moses nga gigamit sa Dios nga sa kasuguan nga sa pagtuo nga may ara sa Mesiyas. Amo na nga pag-abot ni Jesus Christ nga ilang Mesiyas, wala sila nagtuo. Ilang ginpalansang sa cross. Siyempre ang naglansang kay Jesus Christ o kung nagpatay sa iya nga physically, no, nga makita gid mo ang Roman Empire ang nagpatay kay Jesus Christ. Pero si Jesus Christ nga bilang Mesiyas o kung Kristo, no, kay Mesiyas Hebrew siya nga pamulong, ang Kristo Griego nga pamulong, parehas lang na sila butsing ganon. Aton nga ginatuuhan. Pero sila karon hasta karon nagapaabot mo na sila sa ilang Mesiyas. Pero sa atong nga ginatuuhan, nakaabot na ang ilang Mesiyas. So sa isa ka hitabo sina, may tabo ang ilang Mesiyas, mag-abot ang ilang Mesiyas nan pagsikan coming na. Kaya nga atong ginahulat karon is rapture. So paguman sa rapture, among gyapon ang kasaysayan nga sa kay Daniel sa chapter 9 nga sa pagpadayon sang 40 weeks nga may 7 ka tuig na lang nga nahabilin o kung isa ka semana nga 7 ka tuig nga tribulasyon kag amo padra mag-abot ng ilang Mesiyas. Halimbawa kung i-picture naton kung amo ni ang rapture, amo ni mga Christian diri kita karon kung mag-rapture, siyempre pag-rapture sila tribulasyon na 7 ka tuig. Kaya ni 7 ka tuig amo ni kasuktanan sa Dios sa Israel mo. Kaya lang nahabili na siya ang 7 ka tuig nga kung ihangupon mo isa ka semana 7 kaadlaw pero 7 siya ka tuig nga sa ilang pag-abot sa mga Israel as pag-abot sa ilang Mesiyas kay Israel part no ni siya pag-abot sa ilang Mesiyas na dira pa na siya nga sa second coming amo pa na pag-abot sa ilang Mesiyas. Pero ang hindi magtuo di kuhaon siya dito siya sa baptism of fire. Pero ang magtuo sunod siya sa milenyo o kung 1,000 katuig milenyo. Na naman ang mga hitabo. Pero kaya nga itong yato ng karon isang pagpuyo isang balaan nga espiritu, kita dire firmamente nga ginapuyan sang balaan nga espiritu. So ang pamangkot na ang Acts chapter 2 mo. Kag ang dire sa kwan sa Joel chapter
2 verse 28 man na. Pero sa ato niya sila ni Pablo, pagtuo nimo kay Jesus Christ, ginpuy-an ka sang bala nga espiritu, magusto man kakagsa, hindi. Kay bisan pa sa ano man nga pamaagi nga sa paghambal ni Pablo sina, halimbawa diri sa unang Korinto 9, unang Korinto 6:19 nga pagpo ni Pablo nga bitanay unang Korinto 6:19 kay ang pamulong diri at among atong tanawon, hindi bala nga ang Espiritu Santo nga ginhatag sa Dios nagapuyo sa aton lawas bilang iya templo, gani ining aton lawas hindi aton kundi iya sa Dios, kay mahal gid ang iya pagbakal sa aton, gani gamitan ninyo ang inyong lawas sa paagi nga madayaw ang Dios. So ang ginatanaw na akon diri ba, ang pamulong ni Pablo ginapamatud-an niya nga ginpuy-an gid sila sang balaan nga espiritu. Now, kung ano man ang sitwasyon kay Pablo dito nga sa pagkuon nga ginpuy-an sang balaan nga espiritu, amo gyapon sa atong karon. Ang hitabo nga pagkuon ni Pablo sa 6:19, wala sa may naglutaw sa hangin, wala sa may gintugnawan, wala sa may ginkurog. Ang kuon niya landri, hindi ba lang ang Espiritu Santo nga ginhatag sa Dios nagapuyo sa aton lawas bilang iya templo, ayaw mo pagduha-duha. Kay kung ano man ang ginahambal, amo na ang pamatuod nga ginahimo sa Dios nga gipuy-an sang balaan nga espiritu. Amo na sila nga we walk, nagakinabuhi kita by faith, nagakinabuhi kita sa pagtuo, hindi sa aton nga makita. So amo nang tuuhan nga ginpuy-an gid ka sang balaan nga espiritu, kay silyado ka mo sina. Halimbawa karon sa kwan, ano to, Episo 1:13, kaya ang aton rin ginatunan amo ang pagpamatuod nga hindi nga to see is to believe. Kung ano imo makita, kung imo matuuhan, dapat pamatud-an gid sang Biblia, angay gid, hindi nga kung ano imong nakita. Para sa karon 13, kag kamo man nangin ara kay Kristo, nangin ara kamo kay Kristo, magusto man kamo kag sa hindi, sang nabatian ninyo ang kamatuoran, nabatian kagintuhan, ang mayong balita nga si Kristo gali amo ang makaluwas sa inyo. Ang kaluwasan pinaagi kay Jesus Christ, hindi sa imong maayong buhat kundi pamaagi kay Jesus Christ. Sang nagtuo ka mo sa iya, mo nagtuo ka mo, ginhatagan ka mo sa Diyos sang Espiritu Santo nga iya ginpromisa bilang tanda nga kamo iya na. Gintagaan ka mo sang balaan na Espiritu nga amo ang promisa sa Diyos nga kamo iya na. Inudom nato ang ginsulat ni Pablo ni sa mga taga-Episo. Humana ang Acts chapter 2. Kay ang Acts chapter 2, wala pa nahuman ang Biblia. Bisan pa rin kay Juan man sa Episo, masiligtaman nga wala pa na kompleto ang Biblia. Pero, ang ilang experience sa Acts chapter 2, kay may ara sa naitabungan, may pagpuno sa balang espiritu, nga nag-speaking of tongues sila. Diri sa Episo, ginapamatudan nga bisan humana ang Acts chapter 2 nga wala na sa ginataw nga speaking of tongues, diri ginsilyuhan gid sang balaan nga espiritu. So amo nang pamatuod sang angay nga tuuhan. Ang pagtuod ri ang nakasalalay. Ano nga kung halimbawa, no? Siyempre meron na sa pangusisa.
Pero kung kuan gani, pero kung ano ni kaning barang mo ni ako na una-una oy. Ano gani inang gapang ayo gani kapamulong nga ano? Surano. Sorano, ana. Ano ba? Ano nga kung Sorano gani nga matuo man lagi. Pero ano ang pamatuod nila? Salik lang gyapon ka sa Ginoo. Kay sa aton hindi na dapat angay gid. Kay ang nakasalalay dira ang imong pagtuo. Dalon ka sang pagtuo nimo sa mali nga pamagi. Ti karon ka naghambal diri nga ginsilyoan ka sa balaan nga espiritu. Sang nagtuo ka mo sa iya kay Jesus Christ, kinatagan ka mo sang Dios sang balaan nga espiritu nga iyang gipromisa bilang tanda nga kamo iya na ginsilyoan ka sa balaan nga espiritu. Hindi ka magtuo sina. Kaya mo nang pamatuo ni Pablo. Maggusto magkag sa hindi. Dapos mula sa unang Korinto kapitulo 15 haw nga ang mga tao sa ginhambalan ni Pablo sa Korinto 15 nagatuo silang may aras ang pagkabanhaw. Sa aton pa si Jesus Christ nabanhaw gid. Pero sa ulahi nga gitudloan sila may posibilidad nga mga Sadducees nga nagtudlo sa ila nga wala sang pagkabanhaw. Ba nagtuo man sila? Pero nagtuo sila may pagkabanhaw. Nga pagtudlo ni Pablo. Siyempre sa pagkabanhaw wala nila nakita si Jesus Christ. Kaya ang pagtuo diri ang kuan mo ang importante. So, gipamatudan ni Pablo nga nagpadayag si Jesus Christ sa iyang mga disipulo. Sa pilar na sila kabilog. Pero sa nagtudlo naman ang iban nga wala sang pagkabanhaw nga posibilidad ang mga Sadducees nga pare ang kay ang Pariseo nagatuo nga may pagkabanhaw mo. Pero ang mga Sadducees nga mga pare nga libita gihapon na wala katuo nga may pagkabanhaw. So ang gitudloan ni Pablo nga nagtuo sa iya nga may pagkabanhaw ba nagtuo naman sila nga wala sang pagkabanhaw. Di paras na sa atong karon nga wala ta sang kahibalo pero sa pagpamatuod nga sila ni Pablo nga ikaw ginsilyuhan sang balaan nga espiritu nga panag-iya ka na sang Dios. Kag isa man nga sa pagtuo nimo kay Jesus Christ may ara ka sang kinabuhi nga walay katapusan nga kinabuhi nga iya sang Dios. Kag may ara man ka sang himpit nga pagkamatarong nga iya gyapon sang Dios. Ako sa Sorano pa, tuo ka lang sa Dios. Hindi ka magtuo sila sa Dios nga may ara ka sang kinabuhi nga walay katapusan nga iya sang Dios, eternal life, Zoe life. Kag may ara ka sang himpit nga pagkamatarong nga iya sang Dios. Kag silyado ka sang balaang nga espiritu kay panag-iya ka na sang Dios. Do para na sila nga sino gusto diri ang maluwas? Anda mo na mag-raise ang magbayaw sang kamot. O sino magtuo kay Jesus Christ? Nga iya nga si Jesus Christ Dios nagbay sa aton mga sala. Namatay siya sa unod kuno banaw sa katatlong adlaw. Nagkayop sa langit kay aras to ang kamot sa Dios nga Amay. May aras ang hindi magtuo. Pero kung gusto, pero masiling ka nga sino gusto maluwas. Damo og bayan kay gusto siya maluwas. Di gali karon ang pamakis ang kaluwasan. Okay. So panag-iya kita sang Dios. Isa man ni sa kuan gyapon unang Korinto 3:16. Unang Korinto. Hindi bala nga templo kamo sa Dios kag ang Espiritu sa Dios nagapuyo sa inyo. Amo nang pamatuon ni Pablo. Kag ang Dios nagapuyo sa inyo. Si Pablo nagapamatuon na siya sa iyang ginambalan, indicative mode. Kaya mo na iyang natun-an sa kay Jesus Christ. Kaya gintuduan si Pablo
sang Kristohanon nga mga pagtulunan. Amo nang ginatawag ni sa nga intercalated age ang kwan. Ang pagka-Kristohanon ano intercalated age. Ginsalot siya. Kaya ang programa sa Diyos sa Israel wala na human. May 7 ka tuig nga nahabilin amo ning tawag nga tribulation. Wala na human ang programa sa Diyos sa Israel tungod kay ginlansang nila si Jesus Christ. Ang ilang Mesiyas ginlansang nila wala sila nagtuo. Ilagid nga nakita ang ilang Mesiyas. Amo na ang minabili nga 7 ka tuig. Amo na nga kita nga mga Kristohano gitawag na siya nga mystery. O kung ito ginsoksok siya intercalated nga panahon. Amo na gitawag nga mga Christians. Tungod kay ginpahigad sa Dios ang programa niya sa Israel nga nahabilin nga 7 ka tuig amo ning tribulation. Pero sa aton mao ning pinaka-unique kay ginpuy-an kita sang balaan nga espiritu. Kay sa ila nga panahon wala sang pagpuyo sang balaan nga espiritu. Nagapuyo gid sa inyo. So ginpadagway ni Pablo sa Old Testament nga pagpuyo sang balaan nga espiritu kag bisan pa sang Trinity nga ara gyapon sang Dios nga Amay kag sakay Jesus Christ. So amo ni nga ang pagpuyo sang balang nga espiritu isa ni ka natawag nga ministry sang balang nga espiritu nga sa kaluwasan. Nga sa tion nga sa pagtuo kay Jesus Christ puy-an kadayon sang balaan nga espiritu. Bisan pa nga kumbaga pa inosente man ka o kung hindi amo na nagkakitabo sa Kristohanon o kon sa tumuloo nga sa dira dayon nga sa pagtuo kay Jesus Christ. Kay kaluwasan kasi sa gusto kag sa hindi pinaagi lang gid sa pagtuo. Siyempre may ara sa ibang nga pagbadbad o kon misinterpretation nga bahin sa kaluwasan para sa karon ng pulong nga ginahimo nila nga sa pagdawat kanang John 1:12. Ang John 1:12 na siya kung imo si saon by context sa iya nga pamulong para na siya sa mga Israelites. Amo na nga ang verse 11 amo na nagasupport sa John 1:12 nga si Jesus Christ nagkadto sa iyang kasimanwa mga Israel. But as many as receive him, kadtong mga nagdawat sa iya nga siya amo ang ilang Mesiyas, amo nang dawat dira. Nga nagdawat sila nga si Jesus Christ, no, si Jesus ilang Mesiyas o kung ilang Kristo, gintagaan sila sang gahom nga mangin anak sang Dios. Tepa awkward. Ang ulay siya nga pamulong is even to those who believe in His name. Bisan pa katong mga nagtuo sa iya nga siya Mesiyas, nga ang mga hintil nagtuo sa iya nga siya ang Mesiyas sa mga Israel. John 1:12. Tinuno mo natin kay si Jesus Christ wala pa napatay o kung namatay sa ibabaw sa cross ang John 1:12. So bisan pa ang mga hintil para sa aton. Pero hindi sa aton karon kundi sa ila nga panahon ng mga hintil nga nagtuo nga si Jesus amo ang Kristo o kung amo ang Mesiyas sang Israel nan nahimo man nga anak sang Dios. Kay kitaya lain ang atong pagtuluan kay Jesus Christ sa John 1:12
nga wala pa si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala, kay kita dapat karon nga tion ara sa pagtuo nga si Jesus Dios, tapos nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unang kanabanaw sa katatlong adlaw, nagkaya sa langit kagyara sa nung kamot sa Dios nga Amay. Amo na angay karong nga tuwan kay siya namatay kag na banhaw. So isa po ni sa kabahin sa ginatawag nga mga pangusisa nga ang pagpuyo sa balaang espiritu nga ato nga lawas templo sang Dios, amo na nga balaang espiritu ara sa aton nga matumulo para man nga ang Dios nga Amay kag si Jesus Christ magapuyo man sa aton sa ginatawag nga Shekinah glory. Sa Hebrew ni siya nga word nga siyaka, pero kana sa English Shekinah. Shekinah. Meta spelling me. Shekinah. Ay. Shekinah glory. Ambot na sing ganon dire. Gagamit nito sa mga pamulong ba. Shekinah glory. Ambot sing ganon sini ara ang presensya sang Dios. Sa aton pa sa Old Testament, no, kay ini nga mo sa Old Testament mo Shekinah glory nga sa templo sang Israel. May tatlo na kabahin. Mao ni siyang outer court. Siyempre dire ang ginatawag nga burnt offering, sin offering. Morning inner court. Kakamo ni ang Holy of Holies. So diri ang arad ra ang clouds. Kutsi ganon ara ang presensya sang Dios sa Israel sa templo. Karon ang aton nga lawas sa karong nga panahon ginhimo nga templo sang Dios. So kung ano ang ilang templo sina nga ara sa balanga sa Holy of Holies ang presensya sa Dios nga Shekinah glory, ara man na sa aton karon nga mga Kristohanon nga ara ang presensya sa Dios. Kay sa ila sa daan nga katipan ang mga tao dito ang ilalawas indi templo sang Dios. Wala silang ginapuy-an sang Dios sa daan nga katipan. Pero sa aton karon ara ang presensya sa Dios nga Shekinah glory kay ginsinyuhan ka sa balang espiritu kag sa gihapon ara ang Dios nga Amay kag ang Dios nga Anak sa aton. Amo na gintawag kita nga templo nga kaangay nga sa pagdagway sa daan nga katipan. Be. So importante ning pulo nga natawag nga templo. So ang templo hinumdum mo naton nga ginatawag na siya nga sagrado nga building. Kaya diri sa Shekinah, adre sa Holy of Holies, ang ila ra nga mataas nga hari, mataas ba nga rangko, high priest. Magasululan ra siya sa isa ka tuig kay isa. Pero kung wala sang pagpangayo sang kapasayloan sa iyang mga sala, may mga rituals na sila mo nga ang kamot sang pare iputang niya dito sa ulo sang kanding. Tapos do buyan niya ba? Ngang sala dito na kabisan pa sa pagwisik-wisik sa dugo diri sa Holy of Holies. Nga kung may ara sang kapaslawan nan mapatay gid siya sa Holy of Holies. Pero sa aton maghimo man sang sana nga kita templo sa Dios. Wala sang may mapatay dayon. Pero may ara sang disiplina nga may tabo. Depende sa Dios nga pamaagi.
sa disiplina. So ang ilang pagkasagrado, amo man gyapon ang pagtawag sa aton sa ginatawag nga sagrado. Halimbawa di karon sa dire sa 1:14:23. 1:14:23. Nagsabat si Jesus sa iya. Ang nagahigugma sa akon, magatuman sang akon mga pulong. Higugmaon siya sang akon amay, kag kami magapuyo sa iya mismo. So, silyado ka sang balangay espiritu, ginpuy-an ka sang balangay espiritu, amo man si Jesus Christ kag ang amay magapuyo man sa tumuloo. Kag amo po ning kung sisaon naton dire sa kay kwan, sa kay sa Acts, sa aton pa pagpuyo sang balaang espiritu sa ila sa Acts chapter 2, sa aton pa may ara man ang pagpuyo sang Dios nga amay kag sang Dios nga anak, kay magapuyo siya sa iya mismo sa tumuloo. Kag pero hinumdum naton nga si Pablo among una nga nagtudlo sang pagka Kristohanon. Pero isa man kabutang nga sa Acts chapter 2 pwede nga mapuyo ang balaan nga espiritu. Kay ang pulong dara nga nga rest dwell siya eh. Kaya sa balaan nga espiritu da sa Acts chapter 2 nag-dwell siya eh. Pero ari lang balikan naton kay i-open ko pa ning kwan kaning akon nga isord sa pagpakita lang sang ginatawag nga sa pamulong, sa pagpamusisa sa pamulong. Okay. May Acts chapter 2. Tanaw. Ari na. Field. Okay. Wait siya kadali. So, sa Acts chapter 2, no, isa lang kabutang. Kaginpuyan sila sang balaan nga espiritu. Kaya nagkuhan sila mo, nag-rest ang English diri. So, ang isa kami ni sina is 12. Ato na si Saon sa piyak lang bahin. Pero aring isa kabot si ganon diri nga sa daan nga katipan sa daan nga katipan wala sang pagpuyo sang balaan nga espiritu. Makita naton sa Salmo 51:11. Salmo 51:11. Ya hindi ako pagtabuga sa imo presensya. Kag hindi pagkuhaa ang imo Espiritu Santo sa akon. No, kay ang balang nga espiritu maghalin sa ila sa daan nga katipan. Pero sa aton hindi maghalin ang balaan nga espiritu. Ako na sila ni Pablo nga grieve not or quench not, ayaw pagpalunga ang balang nga espiritu kung ayaw pagpasugba ang balang nga espiritu. Kay sa paghimo sang sala nan masubok o kon hindi na magalihok o kon magapangsyon ang balaan nga espiritu o kung magkinabuhi ka mo sa balaan nga espiritu kag hindi sa
daan nga kaniya sang sala sa old sin nature. Kay bisan man kinaano ang balang espiritu nagapabilin gid sa kada tumuloo. Amo na nga kung ako magtanaw o sa pagpangusisa, nagatipon kita dire. Ang mga fallen angels, si Satanas na, makita niya ang gahom sa Diyos, ara sa imo, nga ikaw anak sang Diyos. Amo na nga ang mga tumuloo, mga matutunan nga Kristohanon para sa aton, hindi masudlan sang demonyo. Pero pwede niya ka inganyohon. Inganyohon niya ka, halimbawa karon sa imong makita nga, uy, gamanan lang ito. Kay Majikiro. O kung inganyohon niya ka nga, malion niya ang imong doktrina. Kay kung ano ang imong ginatuuhan, nan mabalaan na ni Satanas o kung sa mga demonyo nga malig-on ka sa imong pagtuluhan o kung may ara ka sang tinunan. Kay kung wala, dali ka gid niya dala sa mga pagtuluhan. Amo na hindi basta-basta magupot ka sa imong ginatunan. Amo na nga angay gid sa mga tumulo may ara sang pagtulunan. Kay kung walay pagtulunan, mahuyang ka kag dali ka madala sa imong sa mga pagtulunan. O kung masilinta nga mali nga pagtulunan. Una sila nga para sa bisan pa sa Bible nga example sa unang Korinto kapitulo 15 nga sa una nagtuo sila nga may pagkabanaw, pagkasunod wala na nagtuo dayon. Mayara sa pagkabanaw. Karong pagikari si Pablo. Kaya ang hitabo dira nagapabautismo sila sa ilang parinting nga namatay. Siyempre para sa pagkabanaw maluwas siya. Sa piyak nga kinabuhi maluwas siya. Ang ni Pablo nga kung wala sa may pagkabanaw, ano nga nagpabautiso kamo sa inyong parinti? Nga para maluwas siya. Sa aton pa may aras ang kinabuhi sa piyak sang kamatayon. Na wala ra ba ta kabalo ang kinabuhi sa piyak sa kamatayon? Wala ta ka eksperyensya. Mabalaan lang na nato kung mapatay ta. Pero nagapamatuod ka ba nga ang parehas ng mga nagatuo? Halimbawa, sa eksakto nga pagtulunan nga sa kaluwasan, makasiling ka nga ato na sila sa langit. Halimbawa karon sa pagmensyon kay Arbitim, kay Dr. Brittle, o kay Broderick Morel. Kay siyempre kada tao para sa aton diri sa Pilipinas, bisan ano yang sikta. Mormons man na, Iglesia ni Cristo, Sabadista. Tapos standby lang siya dira. Anong kuon sa mga parinti o kung mga barkada? Ato siya sa langit. Pero wala siyang pamatuod kung paano siya mapalangit. Kag kung sa reliyon man nga pamagi, makasilin sila sa langit kay tungod man sa ila nga pagtulunan. Pero diin gid ang eksakto. Kag ang angay gid nga sa pagpamatuod nga ang pagpalangit amo lang gid ang pagtuo kay Jesus Christ. Siyang persona kag siyang buhat dito sa ibabaw sa cross. So hindi basta-basta ang angay gid nga dapat nasa pagtuluhan sa kasiguraduhan. So amo na. May balaan ka nga espiritu, silyado ka, gibuyan ka sa balang espiritu, kag ang Diyos nga amay, kag ang Diyos nga anak, ara sa aton nga lawas nga templo sa Diyos.
So kung idagway po nato ni sa bilog nga sistema amo ni sa aton kay kani siya daan nga katipan no. No kung sa aton sa amo ni nga bahin. Amo ni nga aton nga kalag ano no ang atong espiritu, human spirit, ari diri ang Holy Spirit o kung templo na siya. Amo ning atong kalag kag amo ning aton nga lawas. Amo ni siya nga bahin. So amo ning lawas ay ang kwan kalag. Amo ni ang lawas. So amo ni ang human spirit. Adra ang Holy Spirit. Pero ang templo nagasaysa na siya sa kabubusan ng templo sa Diyos. Amo nang pamato ni Pablo. Now, sa isa ka pamagi dire sa ginasiling sa Salmo 51:11, ara man ni siya sa kwan sa unang Samuel 16:14. Unang Samuel 16:14 15. Karon nagali ng Espiritu sa Dios kay Saul, kay Haring Saul sa daan nga katipan. Kag ginpaanto siya sang malain nga espiritu nga ginpadala sang Ginoo. Inuno nato nga kontrolado sa Dios ang tanan. Nagsiling ang mga sulugoon ni Saul sa iya. Ginapaantos ka sang malain nga espiritu nga ginpadala sang Ginoo. Kay nga man, kay si Haring Saul, sige sa himo sang sala o kung sa pagsumpaki sa mando sang Dios. Inumdum naton nga sa daang katipan ginapatuman ni sila sang Mosaic Law. O kung ano padra nga mga mando sa mga propesiya. Ginapatuman ni sila. So sa pagkasalawayon, si Haring Saul may ara sang pagsupak. Amo na nga ginapaanto siya sang malawak na espiritu o kung demons o kung espiritu ni Satanas nga masin mga demonyo nga ginpadala sang Ginoo. Pras gihapon na sa kay Job. Si Satanas gito gintugutan niya nga tintalon si Job sa anuman nga pamagi pero hindi lang pagkuhaon ng iyang kinabuhi. Inudom nato nga si Job perting pag-antos niya pati siyang kagalingon. Nga mga hubag daw gina kagis niya. Ang iyang mga anak namatay, pinakamayaman siya sa sinang panahon pero nahimong pobre. Walang-wala gid. Tapos kuyaw po si Satanas gigamit niya ang asawa ni Job. Amo lang tong wala niya ginpatay. So ginatugutan ni San Dios. Kasi karon sa kay Haring Saul. Pero kontrolado sa Dios ang tanan. So sa atong nga ginatun-an dire, ang balaang nga espiritu sa daan katipan wala nagapuyo sa mga tumuloo. Wala. Tumuloo tungod kay hindi sila mga Christian. Mga Israelite sila nga mga tumuloo. So, isa kabutang ni nga pagpangusisa. Ang balaan nga espiritu nagapuyo sa aton, pero bisan pa ang daan nga kinayasang sala, yara gyapon sa aton nga lawas. Ara gyapon sa aton nga lawas. Amo gani nga aton nga lawas ni sa pag-rapture. Isla ni siya sang hindi madinulunton. Sa aton pa madula na siya ang daan nga kiniyasang sala. Madula na. Amo na kung kaisa ang kita nga mga Kristiyano kung maghimo sang sala
ginatugutan naton ang daan nga kiniyas ang sala nga magdumala sa aton nga kinabuhi. Natugutan naton siya nga siya magdumala sa aton kinabuhi, amo na nga nagahimo kita sang sala. Ginatugutan. Pero ara gyapon sa aton ang desisyon sa paghimo sina nga sa pagtugot sang dangan kini sa sala o kon hindi. Amo na nga ang ang padasig ni Pablo sa mga tumuluo. Dapat magkinabuhi kita pinagi sa balaan nga espiritu. Dapat gid. So ara sa aton ang desisyon. Sa aton pa, kung hindi naton ma-apply ang pulong sa Dios, ara ta sa pagpakasala. Amo nang pinaka-importante dira. So samot na kung walay pagtulunan, wala sang may ma-apply nga pulong sa Dios, walay kamaturan, di yara gid permi ang pagpakasala. Isa na ni siya kadako kayo nga pamaagi sa aton nga mga Kristohanon nga nagapuyo ang balaan nga espiritu ikumpara sa daan nga katipan nga wala sila sang balaan nga espiritu. Dako na ni siya nga pribiliyo. Pero ano nagkakaitabo? Tapos ginatawag pa nga so-called Christians kuno, Kristohanon kuno, pero wala sang eksakto nga pagdumalan sa iyang kinabuhi nga Kristohanon. Kay wala sang pagpamatuod o kung ano nga pamaagi nga yara nagapuyo ang balaan nga espiritu. Amo nang kinahanglan sa aton nga mga tumuluo. May gani kay mayara kita sang balaan nga espiritu. Kay kung wala, samot na ang pagpakasala. Nagapakasala gani nga gipuyo-an sang balaan nga espiritu. Ano pa ihang kung wala sang balaan nga espiritu? Tawag ng grasya. Ayaw nang ipadisgrasya. Oh. Pagiging dito rin. So ang pagpuy sa balang nga espiritu yara sa aton permanente gina bisan mag-ano ang kinabuhi sa naton sa aton pagkakristohanon nga nagapasakop pa sa balang nga espiritu o kung nagapasakop sa daan nga kiniyasang sala, permanente nga nagapuyo ang balaan nga espiritu. Amo nang ginakuon nga hindi lang pagpasuba ang balaan nga espiritu. Amo lang tuyo sina. Kay bisan man kinaano, yara gyud nagapuyo ang balaan nga espiritu. Ang kalainan lang sa pagdumalahan ang ginatawag nga pagpuno sang balaan nga espiritu. Kay ang pagpuno sang balaan nga espiritu temporaryo na siya. Sa aton pa, kung ara ang tumulo sa pagpakasala, nan wala ang pagpuno sang balaan nga espiritu. Wala kita sa balaan nga espiritu nga pamaagi. Kag hinumdum mo naton, may ara ang pagpuno sang balaan nga espiritu kung may ara ka sang pulong sa Dios nga kamatuoran. Kung wala sang kamatuoran, nan wala sang pagdumalahan sang balaan nga espiritu sa aton nga kinabuhi. Kaya ang ginagamit sang balaan nga espiritu ang pulong sa Dios ang kamatuoran para magawi sang tumuluo. Amo nang may tabo sa aton nga mga Kristohanon. Ginatawag nga grasya sang Dios. Amo na nga may ara kita sa ato nga pamagi ginatawag nga relaxed mental attitude.
Kay ara ang pagdumalan pirmi sang Ginoo mo sa atong nga kinabuhi. Sa ginatawag nga mga Kristohanon. Mao na nga ang problema kung nagapabilin lang ang tumuloo human sa iyang kaluwasan sa pagtuo kay Jesus Christ, nga bata lang gyapon sa mga pagtuluhan. May posibilidad gid pirmi lang siya pasaway ba? Pirmi lang siya himo sang sala. Para sa mga bata, kung hindi sila magtubo nga maghamtong, ang ginikanan sige lang na ugtas. Kaya una-una niya pirmi ara lang sa isa ka tuig, duwa lang ka tuig, tatlo lang ka tuig nga binatasan. Pero tanaw ni mong bata, no? Ang isa niya katuig nga kapasidad sa iyang utak, tapos pag-abot niya sa ikadwa niya nga tuig, minadugang na siya ba? Nga pasaway. Saway gyapon. Kung tatlo ka tuig, naghamtong na, minadugang na pod, nga lain na pod nga pasaway. Amo na kundi siya magdako nga maghamtong. Puro na siya tanan pasaway. Pero kung dako na gani, pasaway lang gyapon. So nagapag-on ang iyang pirmi pasaway tungod sa dagta sang daan nga kini sang sala. So dapat man sa tumuloo angay gid nga may ara sang pagtulunan nga sa pagtuon niya kay Jesus Christ nga sa kaluwasan dapat magtuon siya para may ara siya maaplikar sa hindi pagpasaway. Tapos magtuon na po, dugang na po nga sa tinatawag nga pagkahamtong nga magtubo siya. Kag-ara pirmi sa pagsunod sa plano sa Dios. Amo nang hindi niya mapasubok ang balang espiritu, kag-ara sang kadasig sa pagdumalan ang balang espiritu. Amo nang kalainan lang sa pagpuyo sang balang espiritu, kag ang pagpuno sang balaan nga espiritu. Amo nang questionable kaayong pagkakristohanon. Ano karon di siya kabalo kung anong pagpuno sa balang nga espiritu? Pero lang siya may pasaway. Amot lang kung pamangkuton mo, no? Wala sang pagpuno, pero may sang balaan nga espiritu. Amo na nagapabilin lang gyapon mga bata. Bahol na lawas na pay. Gamibiron lang gyapon. Hindi daw bunjing lang eh. Gawas niya. No, grieve not the Holy Spirit. Prasnan ko no, Episo 4:30. May tanong ta sa English at sa English sa Ilonggo. Hindi ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Dios. Amo nga pamatuod gini Pablo. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sa Dios. Silyo siya mo. Kag garantiya hasta sa adlaw sang pagtubos. Anong adlaw sang pagtubos? Rapture. Kay magkinaano man ang mga tumulo dere nga luwas siya. Limba karon luwas ang tumulo. Tapos napatay, di ta na ibutang dire. Ano no? Dire. Ang tumulo napatay. Kaya ang ginatanaw dira hasta sa adlaw sa pagtubos mo. Nga ano to di na to kay na kakamo iya sa Dios kagarantiya gid basta sa adlaw sa pagtubos. Diri na kundi napatay. Tumulo Kristiyano napatay. Siyempre ang aton kasiguraduhan, kalangit na siya. Kalangit. Pero sa adlaw sa pagtubos, diri ni siya sa kasiguraduhan sa rapture sa adlaw sang pagtubos. Kaya nga naman, kaya ang iyang pagpalangit totally amo na ni iyang kasiguraduhan. Kaya ang tanan nga mga tumulo dire sa adlaw sa pagtubos, diri na sila diri kita magtipon na sa paghiliusa nga totally gid nga tanan kita dito na tanan sa langit. Kaya dire napatay palangit pero ang tumulo nga buhi ari pa rin nabilin.
Ang buhi ari pa nabilin. Pero ang sa adlaw sa pagtubos, tanan ni ubos gid ni tanan. Malangit. Sa ano man nga pamaagi nga sa ginatawag nga sa adlaw sa pagtubos, kay kun na sa mo apolutrosis, hindi sa aguradso nga pagtubos o kung iksaguradso kundi apolutrosis nga ang tanan lawas naton tanan nga kabugusan dalagid sa pag-adlaw sa pagtubos totally. Butsi nga nung sa isa ka ehemplo, kung nag-utang ka sa motor, paghatag nimo sa down payment, imo ng motor, pero hindi pa tanan. Kaya may bayaran ka pa mo, utang naton, pulo ka tuig. Sige ka bayad. Imo na siya, pero hindi pa gid sa kabugusan. Sige ka bayad. Pero pag abot nimo sang bayad nga katapusan, nga full payment na, amo na tawag nga adlaw nga pagtubos, imo na gid na nga wala ka na sang bayaran. Kay kung installment na, hindi, imo na, pero wala pa sang kasiguraduhan. Kay kung mapaltos ka sa pagbayad, embargo na. Pero kung nakabayad ka sang iyang installment nga bayaran kada bulan, nga kung sa kapugusan, totally, kung nabayaran na tanan, nan imo na sa ginatawag nga adlaw sa pagtubos. Amo nang butsi nga nun sa adlaw sa pagtubos. Amo na nga ang pagpuno sa balang nga espiritu, nga lahi siya sa pagpuyo sa balang nga espiritu. Walay pagtubo sa Kristohanon. Siyang espirituhanon nga pagkinabuhi kung wala sang pagpuno sang balaan nga espiritu. Amo na sa aton nga mga tumulo. Kay sa mga hindi tumulo, wala na sa ilaya nga kinabuhi. Kay hindi sila templo sa Dios, kag wala sang pagpuyo sang balaan nga espiritu. So ang pagpuyo sang balaan nga espiritu, ang pagpuyo niya pat-od gina siya. Ara gid sa kada tumulo. Magtuo ka man kag sa hindi. Amo nang pamatuon ni Pablo. Kumbaga pa, wala ka mo kay balo nga silyado ka mo sa bulahan nga espiritu. Amo nang pamatuon ni Pablo. Nga magusto kag sa hindi, silyado ka sa bulahan nga espiritu. Amo nang pamatuon. Kaya lang ang pagpuyo ay ang pagpuno sa balang nga espiritu para na sa aton nga pagkinabuhi. Kung ara kita sa pagpakasala, wala ang pagpuno sa balang nga espiritu. Kag ara kita sa pagpuyo sa daang nga kiniyasang sala. Kag hinunaw naton, ara permi ang disiplina sang Dios. Disiplina nga ginaedukar niya kita nga mali ang aton ginahimo. Ano ginapahibalo niya sa aton nga hindi tama ang aton ginahimo. Dapat tiara permi sa pagpuno sang balaan nga espiritu. Amo na ang aton nga pagkinabuhi. Okay. So diri lang tanay magtapos, no? Nga sa magpadayon natin sa sunod sa gihapon. As long na opportunity sa pagtuon. Sige, kung meron man pamangkot, uman sa anay ta sa pagampo, kag sunod sini, amo ang pagdayon kung meron sa ginatawag nga pagpamangkot. Sige, magampo ta. Si mo lang amay, salamat gid kayo sa iyong panahon. Salamat Ginoo sa mga pagtulunan. Naglabaw sa tanan Ginoo sa teaching ministry kag pamatuon sa balang espiritu. Kag subong Ginoo sa espiritu nga mapag-intindi, mga kasiguraduhan Ginoo sa mga pagtulunan Ginoo sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Ara Ginoo sang pat-od Ginoo nga pamatuod, security kag assurance Ginoo hangtod sa eternity. Gani sa imo ginadangop tanan, ginapasalamatan tanan sa ginasalig pinagis ngalan Jesus Christ. Amen. Okay.